नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। लईसा नहीं है अलैका आप पर हुदाहुम उनकी हिदायत, वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला यहदी हिदायत देता है मन यशा जिसको वो चाहता है। वमा और जो तुनफिकू तुम खर्च करोगे मिन खैरिन कोई माल फली अनफुसिकुम तो अपनी ही जानों के लिए है। अमा और जो तुनफिकूना तुम खर्च करोगे इल्ला मगर इब्तिगा चाहने को वजहिल्लाही अल्लाह का चेहरा। अमा और जो तुनफिकू तुम खर्च करोगे मिन खैरिन कोई भी खैर युवफ़ा तो पूरा पूरा दिया जाएगा लेकिन तुम्हारी तरफ वान तुम और तुम ला तुज़लमून ज़रा जुल्म ना किए जाओगे। बेशक फरमाया आपके ज़िम्मे इन्हें हिदायत देना नहीं, और लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है। और तुम खैर में से जो भी खर्च करोगे सो तुम्हारे अपने ही लिए है, और तुम खर्च नहीं करते मगर अल्लाह का चेहरा तलब करने के लिए। और तुम खैर में से जो भी खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा अदा किया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इससे मकसूद मोमनों को अल्लाह के अवामर की अताअत पर उभारना और इन्हें ये बताना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को राह रास्त पर चलाने के मुकल्लफ़ नहीं है। ये तो अल्लाह का कलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो लोगों को सिर्फ रास्ता बता देना है। और इस आयत से साबित होता है कि गैर मुस्लिम के साथ सिला रहमी जायज़ है। अगर वो मोहताज हो तो नफली सदक़ात से इसकी मदद करना भी जायज़ है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सहाबा इस बात को नापसंद करते थे कि वो अपने मुशरिक रिश्तेदारों को थोड़ा सातिया भी दें। चुनाचे इस सिलसिले में जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो आपने थोड़ा सा खर्च करने की इजाज़त दे दी। चुनाचे अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा दी कि आपके ज़िम्मे इन्हें हिदायत देना नहीं है, और लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है। और तुम खैर में से जो भी खर्च करोगे तो तुम्हारे अपने ही लिए है, और तुम खर्च नहीं करते मगर अल्लाह का चेहरा तलब करने के लिए। और तुम खैर में से जो भी खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा अदा किया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने मुशरिकों पर माल खर्च करने की इजाज़त दे दी। सुलह हुदैबिया की मुद्दत में अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की वालदा जो मुशरिका थीं इनके पास आईं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरी वालदा आई हैं, क्या मैं इससे सिला रहमी करूं? फरमाया, हाँ, अपनी वालदा से सिला रहमी करो, अगरचे वो मुशरिक हैं मगर उनसे सिला रहमी इसलिए करो कि शायद उनका दिल दीन की तरफ से, इस्लाम की तरफ से नरम हो। इस्लाम की रहमत आम को देखिए कि मुशरिक पर ख़र्च करने का भी बायस सवाब है, बशर्तिया कि वो हालत जंग में ना हो, बल्कि किसी जानवर पर ख़र्च करना भी बायस सवाब है। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक आदमी रास्ते में सफ़र कर रहा था कि उसे सख्त प्यास महसूस हुई। इसे रास्ते में एक कुआं मिला। वो आदमी कुएं में उतरा और उसने पानी पिया। फिर बाहर निकला तो अचानक एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से हाँफ रहा था और प्यास की शिद्दत से कीचड़ चाट रहा था। गीला चीकर कीचड़ जो था वो चाट रहा था। इस आदमी ने दिल में कहा, इस कुत्ते को भी वैसी ही प्यास लगी होगी जैसी मुझे लगी थी। ये सोचकर वो दोबारा कुएं में उतरा और अपना मोज़ा जो चमड़े का बना हुआ था उससे भरकर लाया पानी, और वो कुत्ते को उसने पिलाया। अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और उसे बख्श दिया। सुभानअल्लाह। हर वो नेक अमल जो खैर खई के जज्बे से किया जाए, किसी लालच और किसी बदले की नीयत से नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खैर की नीयत से किया जाए तो अल्लाह ताला बहुत कदरदान है, बहुत ज़्यादा।
اور بڑی پیاری ایک بات میں نے ایک جگہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو سودے ہوتے ہیں وہ نقد ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہی آپ خیر کسی کی کرو گے اللہ تعالیٰ فوراً سے پہلے بدلے میں آپ کے لیے پہلے سے کوئی نہ کوئی خیر تیار کر کے رکھی ہوگی۔ بے شک آپ کو بعض اوقات تو وہ خیر نظر آ جاتی ہے اور بعض اوقات وہ خیر جو ہے وہ نظروں سے اجل رہتی ہے، مگر آپ کو پہنچ جاتی ہے وہ خیر۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا صدقہ کرنے والے کے اوپر کوئی مصیبت اور آ رہی تھی، کوئی بیماری آ رہی تھی، تو وہ جو صدقہ اس نے کیا وہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، تو اس بیماری سے، اس تکلیف سے اور اس مصیبت سے جو اس شخص پر آ رہی تھی صدقہ کرنے والے پر، وہ صدقہ اس سے لڑتا رہتا ہے، جھگڑتا ہے، اس کو روکتا ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح خیر آپ پر پلٹ کر ضرور آئے گی، کیونکہ احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کفار پر صرف نفلی صدقہ جائز ہے، فرض زکوٰۃ نہیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمانوں کے اغنیاء سے لی جاتی ہے، یعنی غنی سے جو دولت مند ہیں ان سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور انہی کے فقراء پر لوٹائی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں ہی پر، مسلمان کے ان ضرورت مندوں پر ہی لوٹا دی جاتی ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے چونکہ یہ بھی فرض ہے، اس لیے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، عام طور پر اس کا ترجمہ اللہ کی رضا کیا جاتا ہے، مگر جو لطف اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے میں ہے وہ دوسرے لفظ میں کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجہ کا اصل معنی چہرہ ہے اور حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی خرابی بھی نہیں، اس لیے کہ مومن کی سب سے بڑی طلب اور تمنا اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے اس نعمت کو، آمین ثم آمین۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے، اور جنت میں جا کر جو سب سے بڑا جو انعام ملنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کا کام کرنا یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائیں اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں، تو اس سے بڑی میرا نہیں خیال کوئی اور تمنا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اس نعمت سے میں محروم نہ رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔